We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Happy Friday morning kanatong tanan mga kapuso ug welcome sa GMA Regional TV Live. Masadyaon kayong atong kabutagon karon tungod kay atong gisaulog ang birthday ni Mama Mary ug gipaagi kini sa pipila ka mga kalihukan sa simbahang Katoliko. Good morning, partner ni. May buntag, partner Mai. Good morning sa atong tanan nga mga kapuso dinhi sa Central ug sa Eastern Visayas. Maadjong adlaw ug maupayhan aga hainyo nga tanan. Sakto ka nag-iingon ni partner Mai mga kapuso maong karong taud-taod makauban nato si kapusong Fe Marie Dumabo kay dunay gipahigayon partner Mai nga Marian exhibit sa usa sa mga simbahan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo sa Our Lady of the Sacred Heart Parish Mai. Of course, subay gyapon kini sa atong gitimaan karon sa mga Romano Katoliko ang Nativity of Mary o ang pagkatao sa Birheng Maria May atong pakisayran karon taon. Nindot na siya ni kay pinaagi ni ana no mas mapaladman pa nato ang ato ang pagtuo kang Mama Mary kung ato pag yung mahibaw-an ang iyahang pagkatao. Atong pakisayran karon taon mga kapuso ato makita sa video murag lain nga mga imahen sa Birheng Maria ug kini ang hisgutan ug sa ma-interview karon taud-taod ni kapusong Fe Marie Dumabok atangi karong taod-taod ang mga kapuso. Og speaking of Nativity of Mary, partner Mai, September 8, sa mga simbahan karon, lain-laing mga simbahan karon, doon siya special nga schedule sa mga misa, Mai, kay of course daw murag Sunday schedule sa uban nga mga simbahan, kay special man kini nga kapiyastahan natong gisaulog simbahan. Gitawag nga liturgical feast. So kung dili ta makahigayon karong buntag na amang puy misa karong hapon no after sa tuwang trabaho pag-eskwela, let's find time nga makasimba ta karong adlaw. Mao na ato ipakita karon mga kapuso kanihang kadlawon kini alas 5 nga misa, labing una nga misa diha sa Cebu Metropolitan Cathedral gisundan ni nila May og procession sa imahen sa Mahal nga Birhen og gipadayon sa Santos nga misa og sunod-sunod na ang mga misa nga ipahigayon sa lain-lain nga mga simbahan karong adlaw mga kapuso. Dugang detalye niya ng mga kapuso atong siren later on. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug ganiya na ang mga nagunang balita. Excuse una mga kapuso sa mga namahaw karong tungura 135 ka mga residente sa Nakapama masulog sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu City nagkalibanga. Kanang water source sa dapit gikuhaan og samples ug gipamutangan na og chlorine. Ani ang report. Tulo ka adlaw nga na-admit sa hospital ang 52 anyos nga si Cecil Abanto nunod sa nasinating pagsuka kalibang sulod sa unom ka adlaw. Matud niya, unang nagkalibanga ang iyang duha ka mga apo. Gisundan kini sa iyang anak nga moy inahan sa duha ka mga bata ug dayon siya. Apan tungod sa kalisod, iya lang una kining gidali-dala ug miinom lang siya og tambar. Ang ako agod wala man gud siya na kuan bisag unsay akong giinom. Wala siya na wala ipik ba para nako ang mga tambal hantod nga nidangat siya og 6 days pag aksyon nagkurog-kurog sa kong tuhod usap ako nagpadala sa doktor. Base sa iyang medical certificate, acute infectious diarrhea with moderate dehydration, electrolyte imbalance, hypokalemia ang iyang nasinati. Matod sa presidente sa Nakapama Urban Poor, kung nagkahiusang kabus sa pantamasulog nga si Randy Tuada. Niadtong hinapos sa semana pa sa Agosto, nagsugod ang pagkalibanga sa mga residente sa dapit. Ang kuan ba nga, ang uban wala lang sad kay basig kuan lang ba. Nya kay nakadaghan so mao to na alarma mi ana nga nganong nahitabo ni siya. Apan ang health center sa Masulog Basak nasayod lang niadtong Setyembre 1. Wala sad sila ning area mo dito jud sa minakaibaw sa area ma'am nga niadto sila ospital. Ang uban wala jud nagpa-check up pod. Niadtong Lunes, gisusigilayon sa mga BHW sa Masulog uban ang mga personnel sa Lapu-Lapu City Health Office ang Nakapama Urban Poor. Tagsa-tagsang gikuhaan sa mga sanitary inspectors ug water sample ang duha ka mga deep well sa dapit lakip na ang poso. Gipamutangan usab og chlorine ang maong mga water source ug gipangtagaan og aqua tubs ang mga mulupyo sa dapit. Apan matud ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer sa Lapu-Lapu City, nga base sa ilang initial findings, nagpositibo sa E. coli ang deep well ug poso sa Nakapama. The initial results
nakuan ginamo nga kana bitaw na positive yun. Ang tubig positive sa fecal coliform na contamination sa hugaw sa tao or hugaw sa hayop. Hinuon human sa initial test ug nabutangan na og chlorine ang tubig, subli nila kining gikuhaan og water sample ug gipaabot pa ang resulta sa ikaduhang test. Negative siya, no? Kana bitaw kanaging makasuklay siya balik pero nanaging kanang regular na yung chlorination sa iyang tubig. Samtang bisan kung nagnegatibo sa initial test ang duha ka mga water refilling station sa dapit nga mo'y kuhaan nila sa tubig mainom, gikuhaan gihapon sa mga sanitary inspectors o ikaduhang water sample. Hinuon sa 135 ka mga nagkalibanga, wala hinuoy nakalas kanila. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Tinuyo nga pagduot og metal barrier sa security ngadto sa habal-habal driver, kansang video nag-viral sa social media na abot na sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang viral video diin makita ang pagbutang og metal barrier sa usa ka security guard sa kalsada sa IT Park. Dayon migimaw ang usa ka single nga motor og dinhina. Gihando sa gwardya ang metal barrier ug miigo sa motor hinungdan nga nikaliring kini. Siya si Marson Manggubat, ang habal-habal driver. Kinsa mipakita siya mga pangos sa tiil ug kamot ug siyang helmet nga naliki tungod sa disgrasya. Nahitabo kini niadtong Agosto 29 alas 5 sa hapon diha nikuha unta siya sa iyang pasahero apan gibadlong sila sa unang gwardya dapit sa IT Park Terminal. Nipahawa matud pa siya apan gisundan siya sa laing security marshal ug hapit siya banggay. May na lang kay nakalikay siya. Ang naigo nako ang motor niya ni sabon ako pero dili na kay kusog ang impact. Ang motor gyud man naigo niya mao pagalamban ako. So, kini. Okay. Mao man pagka nanghinduman ako. Okay, so niliki gyud ni siya. Liki ini. Okay. Kung wa ka naka helmet, asa ka nang liki Ari na sa ulo nako, swerte ra po kay nalak pag yun. Ginugang ni Manggubat nga bisan og naangol na siya sa aksidente. Giisyuhan paghihapon siyang citation sa mga security marshal nga giingong deputize sa CCTO. Wala gani kuno moatubang kaniya dihang gipatawag sa barangay. Desidido siya nga mopasaka og kaso batok sa mga nalambigit nga dili moubos sa tulo. Ipatawag sa konseho sa Dakbayan Sugbo ang tanan nga nalambigit sa insidente aron dili na masubli pa kini. Nakita ka ng reklamo. Nakadungog may nga abusado kuno kay mga marshal diha, usahay manggukod, etc. Pero wala ebidensya. Post la istorya. But this time na nag-ebidensya. Nakakita na kita. So mo na nga ako kinintinudon kay kada naitabo na karon, posible pa nang may tabo pag-usab. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. Upat ka water spout kung alimpos ang nakuhaan og video sa usa ka netizen sa Garcia Hernandez sa Lalawigan sa Bohol. Samtang Pag-asa Visayas mi konfirmar nga may thunderstorm advisory nga gipagawa sa naaswing dapit. Ani ang report. Sa video nga kuha ni Luisita Baguhin Johnston, residente sa West Poblacion sa Garcia Hernandez, Bohol, makita ang upat ka water spout nga dungan nga na porma. Matod ni Luisita, milanat ang alimpos kun water spout ug dulan sa duha ka oras una kini natunaw. Ug dihang natunaw na, misunodayon ang kusog nga uwan. Wala hinoy gikatahong naangol o baka nakalas sa pagkaumol sa alimpos. Matod ni Engineer Jomer Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga posibleng may maporma nga mga alimpos o baka buhawi kung adunay mga thunderstorm sa usa ka dapit. Base sa monitoring sa Pag-asa, may giluwatan silang thunderstorm advisory sa lalawigan sa Bohol nga nakaapekto sa mga lungsod sa Valencia, Dimiao, Lila ug Luay. Basta na ay localized thunderstorms and favorable yung environment or atmosphere, so posible diha mag-increase siya from ordinary thunderstorm to severe thunderstorm. So posible mahitabo kini mga water spout or tornado even though wala tay mga dagko na weather system. Busa posible nga maporma ang upat ka mga alimpos. Base sa pagtuon sa Pag-asa, sagad sa mga alimpos o buhawi mulanat lang o gubos sa 30 minutos. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.
Giklaro sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 7 nga igo pa lang sila nagpahigayon og profiling sa mga rice retailers. Kini aron masayran ang tinuod nga sitwasyon ug sentimiento nila apil na sa epekto niini sa gipatuman nga price ceiling sa well-milled rice. Labaw sa tanan aron mahanay ang paghatag sa ayuda ngadto sa mga apektado nga retailers. Gipaniguro ni Director Maria Elena Arbon sa DTI 7 nga gihimo sa gobyerno ang tanan aron mahatagan og solusyon ang problema nga giatubang dili lang sa mga retailers kundi apil na sa mga konsumidor. Nagka-problema ta because of the kanawang implementation kabalo ang government ana they're not blind to this. So put ang government og mitigating mga measures. Mga kapuso, epekto sa localized thunderstorms o baka hangin habagat ang masinati karong adlaw. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, gipanglantawan karong buntaga ang pag-uwan sa pipila ka bahin sa Central ug Eastern Visayas. Magpadayon kini unyang hapon. Adunay mga lugar nga makasinati og kusog nga pagbunok sa uwan, busa kanunay nga mag-alerto sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Mga kapuso, kung dili mapanganuron o baka mag-uwan ang inyong dapit karong umaabot Domingo, sa alas 4 sa kadlawon, masaksihan ninyo sa kawanangan ang September Epsilon Perseid meteor shower. 5 ka mga bulalakaw ang posibleng makita matag oras. Kini matod sa Pag-asa. Magsugod kini karong Setyembre 5 ang Epsilon Perseids ug padayon kini nga masaksihan hangtod sa Setyembre 21. Kung galing magmalampusod, mamahimong ikalimang nasod ang Japan nga makataak sa buwan. Gilusad na sa Japan ang ilang lunar exploration gamit ang HIIA rocket kagahapon. Matod sa Japan Aerospace Exploration Agency nga nilupad ang rocket nga gikan sa Tanegashima Space Center ug malampusong na-release niini ang Smart Lander for Investigating Moon o gitawag nilang Moon Sniper. Gilaumang mutugpa sa buwan ang maong rocket sa Pebrero tuig 2024. Mukabat sa $100 million ang maong misyon. Matag adlaw, mususi sa mga isda ang mga researchers sa Japan aron sayran kung positibo kini sa radiation. Kinumduman nga gibutangan og toneladang tubig ang Fukushima Nuclear Power Plant sukad kini nga naguba sa tsunami niadtong tuig 2011 aron maminusan ang level sa radiation niini. Pila ka tuig ang nakalabay, midisider ang kagamhanan sa Japan nga ipagawas na ang tubig niini ngadto sa kadagatan. Daghang mga negosyante ug mga konsumidor ang nabalaka nga maapektuhan ang marine life, hinungdan nga nangolekta og radioactive isotope nga gitawag og tritium ang mga researchers gikan sa mga fish sample aron masayran ang radiation level niini. Hinuon, negatibo pa ang mga isda sa tritium. Inahan og duha ka mga anak sa Catbalogan City, Samar gitigbas patay sa wa pa mailhing suspitsado. Kapulisan aduna nay person of interest sa maong krimen. Anang report ni Mark Reggie Abella. Patay nang naabdan samahan nga si Dito Candice ang iyang mag-inahan nga nagbuyod sa kaugilingong dugo gawas silang panimalay sa Purok 1, Barangay Pupua, Catbalogan City, Samar niadtong Agosto 30 sa hapon. Saysay ni Edito nga gikan siya ng masada og pedicab aron mopalit og sudan. Sa dihang pag-uli, nakit-an na niya ang iyang asawa nga si Rhea Orio tapad ang 5 ka buwan nga anak nga si Edison Candice nga patay na. Og pipila ka metros, nakit-an usab ang patayng lawas sa 3 anyos nilang anak nga si Andrea Casilbas. Sigon ni Edito nga sa wala pa nahitabo ang krimen, aduna sila na matikdan na buto-buto apan nagtuos lang na mosilra kini og langgam sa dapit. Nanawagan siya karon sa kapulisan ug otoridad nga matabangan sa pagkapot og hustisya. Kaya ko lang na muli kira pagampo ako na lumutaw talaga ito na may sala. Samtang sa pakisusi sa kapulisan sa Catbalogan City, nasayran nga adunay na po ka mga samad si Rhea nga gituhuang agi og tinigbasan. Gisubay na karon sa kapulisan ang tanang anggulo sa krimen. Giangko ni Police Major Nino T. Cabañas sa Catbalogan City Police Station nga aduna na sila ay person of interest. May naton mga persons of interest nga person of interest nga ginsusubay namon kung ano nira mga ginbuhat ito nga adlaw, particular before, during and after. Gidugang sa kapulisan nga mitabang na ang gobyerno sa kauluhan nga mutanyag og 500,000 pesos isip reward sa makatudlo sa suspect. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.
Duha ka skywalk sa Osmeña Boulevard sa Cebu City nga naapil sa rota sa Bus Rapid Transit kun BRT ang posibleng makapalangan og samot sa target completion sa proyekto. Gitakda untang gub-on ang naasoy nga mga skywalk apan di mahimo sanglit wala pa matino kinsa ang tag-iya niini. Gitawagan ni Konsehal Jerry Guardo ang opisyal sa DPWH Cebu City Engineering District mitug-an nga igo lang sila mipatuman sa proyekto. Gikan sa Congressional Fund ni anhing North District Congressman Raul Del Mar ang gigamit nga pondo. Gani na sayra ni Guardo nga wa kini building permit nga posibleng mo'y gamiton sa syudad nga rason aron maguba tungod kay illegal ang pagkatukod niini. Ikatakda sa buwan sa Disyembre mahuman ang BRT project base sa mando sa presidente. DOTR naglibog sila kay ang COA requires man a clearance from the owner for the demolition. So mo nang na-confused, na-frustrate gid actually ang DOTR. So went to the office of the mayor and then they went again to the council. So we submitted na lang our opinion to refer it to the city legal. Gipaabot nga mabansay-bansay karong buwana ang mga magtutudlo sa angayan nilang buhaton isip electoral board sa barangay ug SK elections. Sagad kanila mga magtutudlo sa public schools. Apan giangko ni Joseph Buak, election assistant, nga kuwang pa og kapin sa gatos ang mga magtutudlo nga gipaabot nga moserbisyo sa eleksyon. Sa kinatibukan, manginahanglan ang COMELEC og 1,392 ka mga magtutudlo nga mualagad sa eleksyon. Subay sa kakuwangan, mihangyo sila karon sa mga ahensya sa kagamhanan ug sa mga private schools nga mualagad sa eleksyon. Matod sa COMELEC Talisay City nga miabot sa 43 ka mga kandidato sa pagkabarangay kapitan alang sa 22 ka mga barangay. 5 ka mga barangay sama sa Bulacau, Kandulawan, Tabunok, Lawaan 2 ug Tapol ang walay mga kontra ang mga incumbent barangay captains. Samtang moabot usab sa 409 ang magpapili pagka-barangay councilor. 53 ang magpapili isip SK chairman ug 337 alang sa pagka-SK councilor. Usa ka driver patay human natagak sa pangpang ang gimanehong 10-wheeler truck diya sa bukirang bahin sa barangay Napo sa Dakbayan sa Karkar. Ang biktima giila nga si Armando Matiga, 59 anyos, taga barangay Taluot sa lungsod sa Argao. Sa pakisusi sa Karkar City Police, nasuta nga gikan sa lungsod sa Minglanilla ug padung sa Sibonga mag-deliver og bus ang biktima. Kuyog sa biktima ang iyang anak ug truck helper. Gihulagway nga lisod gyud ang karsada kay giayo pa kini ug kalit na lang nga nahagbong ang duha ka ligid sa sakyanan. Sa dihang nitakilid na ang truck, nakaambak dayon ang anak sa driver ug helper niini. Sa apahingpit nahug ang truck sa 50 metros nga bungaw. Matud pa gisinggitan sa anak ang driver sa pag-ambak na apan uwahina na trap na kini hinungdan nga napiit atol sa pagkatagak sa maong truck. Nakakita talaga ito. Mga karakter nga atong gihigugma sa salida kaniadto, mabalik natong makita sa telebisyon. Gipailaila na ang mga cast sa Maging Sino Ka Man remake nga pagabituunan sa Barda Love Team nga sila Barbie Forteza o David Licauco. Makauban sa bila ang mga veteranong aktor ug actress, lakip na ang mga Sparkles Rising Stars. Crossover is real! From GMA Afternoon Primetime Series to GMA Telebabad Matagabi, adunay special appearance si Jillian Ward nga nagdala sa karakter ni Doc Annalyn sa abot kamay na pangarap sa Royal Blood. Maka-eksena niya ang mga royal siblings nga sila Napoy, Margaret, Beatrice o guban pa. Samtang sa Royal Blood pagkagabi, pahimuslan ni Margaret ang pagpangayog pasaylo ni Andrew ngadto kaniya. Mapasaylo lang niya si Andrew sa kondisyon nga kinahanglan masakitan si Beatrice. Buti Margaret nga makabaw sa iyang igsoon ni si Beatrice aron maswayan niini ang kapait sa pagtraidor. Magmalampuson kaha si Andrew sa iyang plano. Kana ang atong tutukan sa mga nagkanindot nga mga eksena sa Royal Blood pagkahuman sa Voltes 5 Legacy. Kini ang GMA Regional TV Live.
Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso. Nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live ug subay ni pagsaulog sa birthday ni Mama Mary anay usa ka Cebuano. Nagpahigayon og Marian exhibit diha sa Our Lady of the Sacred Heart Parish. Espesyal nga adlaw alang kanato mga Romano Katoliko ang petsa Setyembre 8 matag tuig kay gisaulog ta ang adlaw na tawhan ni Birhen Maria. Subay niini usa sa mga simbahan dinhi sa Dakbayan sa Subo ang mopahigayon og exhibit dinhi pida dinhi ang mga imahe ug mga butang nga may kalabutan kang Birhen Maria. Kini ang pagpadayag sa paglaom. Pasiugdahan kini sa Our Lady of Sacred Heart Parish. Ug subay ni mga kapuso, makauban nato karong buntaga si Kapuso Fem Marie Dumabo. Good morning Fem, kumusta diha? Good morning kanimo Nico, good morning sa to ang mga viewers diha, ato ang mga kanunay gyud nagsubaybay sa GMA Regional TV Live. Labi na karong adlaw nga espesyal kani, especially na alang sa mga Katoliko ang pagsaulog sa adlaw na tawhan sa mahal nga Birhen Maria. Diin sa matag simbahang Katoliko nagkadayang mga pagsaulog pamaagi ilang pagsaulog ilang gihimo sama na lang dinhi sa atong gituyo gyud nga Our Lady of Sacred Heart Parish dinhi sa may Capital Parish sa barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Subo. Diin gawa sa mga naandan nga santos nga misa aduna sab sila dinhi buksan karong taud-taud or unyang hapon nga exhibit sa mga imahe sa mahal nga Birhen Maria ug alang sa dugang paghatag nato og pagpasabot kalabot niining ilahang buksan nga exhibit. Ikauban nato karon ang coordinator sa Ministry of Social Communication nga si Ma'am Heidi Palapara. Mayong buntag kanimo Ma'am Heidi, welcome sa GMA Regional TV Live og pakigreet sa mga ato ang kaubanan diha sa Katoliko ug mga devotee sa mahal nga Birhen Maria. Maing buntag diha Ma'am Fem, maing buntag diha sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa mga kapuso noon niya og ato labi na mga kaparokyano sa Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Capitol. Yes ma'am. So before ta mag-start ning about sa exhibit ma'am, I know personally ikaw na adyo ka deboto sa mahal nga Birhen Maria. Can you share with us your personal devotion ngadto sa mahal nga Birhen? For me, very important kay ako ang devotion to our mother, no, the Blessed Virgin Mary. Dako kay siyang natabang sa akong kinabuhi sa ako ang pamilya. Mao nang naagyud ko'y pagsalig o paglaom diha kaniya niya. Karon kay iya hamang adlaw nga natawhan, of course ning simbagyo ko ganiha sayo onya naasag ko'y mga bagabuhaton na kong mga tulumanon no alang sa ako ang devotion to our Blessed Virgin. Ma'am, namoy mga pauta, especially siguro sa mga bata o sa uban pa po diya nga bisag mga hamtong na nganong mahinungdanon gyud daw nga magsaulog ta kita mga Katoliko aron makasabot sa ubang mga relihiyon sad nganong magsaulog ta nining birthday sa mahal nga Birhen Maria. Very important yun na siya at ang the Blessed Virgin na sa ato labi na sa Katoliko, sa mga Katoliko kay siya ang atong gitanaw nga Mother of God. That is already a dogma and all of the Catholics believe that niya. Mother of God and she is also the mother of the church and mother to all nga mga Katoliko. And because of that, we also see her as murabatang contribution of the human race to the salvation of the world and humankind, no, kay pinaagi kaniya iyahang pag say yes nga diha gyud nahimugso ang ato ang manunubos niya because diha niya nahimugso sa iyahang kanang womb kuan kayo conform and one sila united, so munang angay yun na to venerate and i-respect ang ato ang Blessed Mother. Ug muuda usay rason ana ma'am no nga ni atay daghang mga imahe ato na ning suruyon ma'am no inay na to maguna-una ta ma'am bisan pa magwala pa ni official nga gi-open maguna-una ta magsuri ni ining unsay di pa ni kinitibukan initial pa lang ni kay daghan kayong mga imahe ug artworks ni sa mahal nga Birhen Maria mo na exhibit nato ma'am like kini ma'am unsa ni nga mga imahe? This is the Our Lady of Lourdes, no, usasad sa kadako kaayong kanang naay mga daghan kaayong gasunod nga followers in no, si Mama Mary. Naasad tay Our Lady of Peñafrancia. Dinhi sa Capital Parish mismo, no, ang center of the Bicolanos, no, devotion and worship to devotion actually to Our Lady through her title Our Lady of Peñafrancia. In fact, unyang hapon sugdan sad ang ilahang first day novena. So munang mayon ta makaanhi sad sila no sa Our Lady of the Sacred Heart
Ma'am, murag ubay-ubay gyud ni. Mga pila ni ka mga imahe ma, mga tuang gi-exhibit din and then giunsa nato ni pagpili nga kinis lang mga imahe kay murag sa kung na dunggan murag daghan makanis lang murag representation ni Birhen Maria, murag hundreds masiguro ni sila ma'am, no? O daghan kayo pero ang atong gihulman nga mga imahen 17 lang kabuok. We are very thankful sa Heritage of Faith Museum diha sa Kansuhong Talisay nga nagpahulam gyud sa ilahang mga nindot kaayo nga mga imahen. Unya ang pagpili ani is base sa kanang ato ang gihimo nga curatorial direction, no, nga we wanted to showcase and highlight nga si the Blessed Virgin is murag manifestation of hope. It will, all of the exhibit will show also the history of Marian devotion in Cebu. So pinili na sila unsa ning mga imahen nga dinhi gyud sa Cebu, no, nga na unique devotion. Unya mahumanta sa with Our Lady of the Sacred Heart nga gitawag og Hope of the Hopeless. Ma'am, gamay rin ka itong oras, ma'am, no? Pero alang unya sa mga devotee sa mahal nga Birhen Maria, pwede gud sila unya karong alas 3 og everyday na nga open, and then siguro dinhi na ninyo mahibawaan kung free ba ni or sa man, ma'am? This is free, of course. Kinang kinsalay gusto nga mo donate, no, kaalon aron mas spread nato ang devotion to Our Lady of the Sacred Heart kay relevant kayo yung title as Hope of the Hopeless. So among giawhag ang tanan nga gusto mo tambong sa amo ang mutanaw sa amo ang Marian exhibit, ang pagpadayag sa paglaom, Hope Revealed. Anhila, naatay Facebook san nga pwede mo chat mo para magka-reserve mo og tour. Unya, dito lang magpa-register ta. Pero everyone is welcome, and hinaot manganhi mo kay to help us spread devotion to Our Lady. Okay, daghan kayong salamat kanimo, Ma'am Heidi, og daghan sab salamat sa inyong pag-allow na mo dinhi. Sumuto mga kapuso, andam rin ni og bukas ni karong hapon. Og relax lang kamo diha kay mo balik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso sa mga nakuryoso kung unsa ang sinugdanan sa istorya nining Langob Shrine sa Our Lady of Guadalupe. Nagsugod kini ni atong 18th century, then dunay usa ka tawo nga gitawag nilang wild chicken trapper ang nakakaplag sa imahen sa mahal nga birhen sud sa usa ka kuweba. Ni atong May 1902, dihang miigo ang cholera epidemic sa Sugbo, gatusan ka mga residente ang nangamatay, hinungdan nga daghang mga tawo ang nagampo ngadto sa Our Lady of Guadalupe de Cebu. Gani nagpahigayon og prosesyon matag kadlawon ang mga mulupyo gikan sa Mayo hangtod sa buwan sa Hunyo. Gumika ni ini ni Kunhod ang gidaghanon sa mga nangamatay hangtod nga wa nay kinabuhing nakalas. Ug sa mga gustong mobisita ni ini, sakay lang kamo og PUJ paingon sa Guadalupe, ug ipakanaog kamo sa driver sa daan paingon sa Langob, ug mahimo kining malakaw pipila lang ka metros. Gila isip patron saint sa taga-barangay Kalunasan ang Our Lady of Guadalupe. Ug aron sa pag-ila ug pagdaig sa patrona, magsaulog og kapistahan ang mga taga-barangay Kalunasan matag July 14. Wala kahigayon og simba kaganiha may pwede siguro unyang hapon after work or after eskwela. Daghang schedule sa misa, daghan sang simbahan nga duol ninhi sa atoa sa dakbayan. Subay sa kasaulugan sa birthday ni Mama Mary mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan sa Book of Proverbs chapter 31 verse 36. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. Bot namong pasalamatan ato mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Live, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ako si Nico Sereno. Have a blessed weekend mga kapuso.